46 آیت کو اپنی دعائیہ تعلیمی سیریز کو ہم جاری رکھتے ہوئے، کیونکہ پچھلے سے اتوار ہم نے سیکھا تھا کہ بلا ناغہ دعا کریں. کیا کریں؟ اور ہم نے جانا تھا کہ ہمیں کیوں بلا ناغہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. کیا جانا تھا؟ بلا ناغہ، کیونکہ جب تک ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہوگا نا، پھر اس کرنے کا مزہ بھی نہیں آپ کو آئے گا. ہے تو آج ہم دوسرے حصے پر بات کریں گے، پھر اس کا تیسرا حصہ پرسنل پریئر، پرائیویٹ ٹائم. تھرڈ ہم بات کریں گے فیملی پریئر، خاندانی دعا. اور تیسرا ہم بات کریں گے کلیسیائی مذبح. ٹھیک ہے، نیکسٹ سنڈے ہم پرسنل پریئر کے اوپر بات کریں گے. آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح دعا میں مشغول رہ سکتے ہیں، یا کس طرح ہم گہرے طور پر دعا کر سکتے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ ہم دعائیہ زندگی کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں. دعائیہ زندگی کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں. تو آئیے خدا کے کلام میں سے اعمال اس کا دوسرا باب اور ہم اس کی 42 آیت کو 42 آیت کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. تو کیا لکھا ہے؟ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے. بولیے کیا ہے؟ اور یہ رسولوں سے کون؟ جنہوں نے توبہ کی تھی. کون؟ جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا تھا. اتھے اسی ڈوبے لے جانے ہیں، بپتسمہ لے جانے ہیں. ٹھیک ہے، تے تعلیم تلوم اسی پاندے نہیں. تعلیم اسی پاندے ہی نہیں. یہ تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے، اور کیا لکھا ہے؟ روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. کیا رہا؟ کتنی باتیں انہوں نے کی؟ 4. پہلی کون سی تھی؟ تعلیم. اچھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دعا کرنے میں، روٹی توڑنے میں، رفاقت رکھنے میں اور تعلیم پانے میں مشغول رہے. یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ تعلیم کے بغیر نہ تو رفاقت کسی کام کی ہے. بولے شغل میں ہو سکتا ہے، تعلیم تو بغیر تے روٹی توڑنے والے نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں خداوند دی میز کیوں آیا ہوں، تے دعا کرنے والے نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ دعا کرنی کس طرح ہے. تو بیسک جو تعلیم ہے وہ تینوں باتوں کو ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ فائدہ مند بناتی ہے. ہیلیلویا. کیا کرتی ہے؟ کیونکہ اگر تعلیم ہوگی تو ہم رفاقت کے جمع ہونے کے مقصد کو سمجھ سکیں گے. کیا ہوں گے؟ بولے. کیونکہ پالوس رسول نے کلیسیا کو لکھا کہ تم اس لیے جمع ہوتے ہو تاکہ تم تفرقے بازی کرو. کیا کرو؟ جمع ہوندے ہو کی کرو؟ تاکہ جس کے پاس بائبل کی تعلیم نہیں ہے ان کا جمع ہونا ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. جہاں خدا کا کلام نہیں ہے وہ رفاقتیں کبھی بھی ایک دوسرے کی ترقی کا باعث نہیں ہوتی. اور جو شخص بائبل کی تعلیم میں رہ کر رفاقت میں قائم رہے گا، اور پھر یہ تینوں باتیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر ایک شخص کی زندگی کے اندر جو ہے وہ تعلیم ہے تو پھر یاد رکھیے گا وہ صحیح طور پہ دعا بھی کر سکے گا. کیا ہوگا؟ میں نے پچھلے اتوار بھی اس بات پر زور دیا تھا کہ غلط نظریات سے دعاؤں کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو دعائیں کلام سے باہر ہوں گی، خدا کی خدائی جن کے اندر نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا خدا کبھی ان دعاؤں پر کان بھی نہیں لگاتا. خدا کبھی کبھی ہم 4 گھنٹے 2 گھنٹے ضرور دعائیں کرتے ہیں، لیکن بے مقصد دعائیں. کیا ہے؟ لا حاصل دعائیں کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، میں نے کچھ سال پہلے اپنی پرسنل جو میرا ہوم ورک تھا، میں نے اس کے اندر
बाइबल की जितनी दुआएं हैं एक कापियों के घर में जाएं तो मेरी डायरियां पड़ी हुई हैं। तो मैं जब मेरे पास तो टाइम नहीं होता इतना, जैसे ही फ्री टाइम मिलता है मैं टारगेट्स सेट करता हूँ अपने कि इस पे काम करना है। तो मैंने बाइबल की जितनी दुआएं हैं सब एक डायरी पे लिखी, अपनी कापियों पे लिखी। जिस तरह हम बच्चों की कापियां होती इसी तरह मैंने भी अपने सेट बनाए हुए हैं और उसमें सारी चीजें डिटेल के साथ लिखी और फिर उन दुआओं को गौर से पढ़ा, गौर बार बार पढ़ा। ये जेड़े दुआ कर रहे ने ये किस तौर पे दुआ कर रहे हैं, किस लेवल में दुआ कर रहे हैं और कैसे दुआ कर रहे हैं। याद रखिएगा, उन्होंने खुदा के सामने कोई लंबी छोड़ी दुआएं नहीं की, बल्कि उन्होंने खुदा की खुदाई को खुदा के सामने रखा। क्या रखा? अगर आप देखें, जब खुदा ने अब्राहम को बताया मैं क्या करने वाला हूं, मैं सदूम और मूरा को, तो उसने खुदा के सामने खुदाई रखी। उसने कहा नेक और बद को दोनों को हलाक करे, तेरी नजर में बैद है। क्या है? ऊंची बोलिए। तेरी नजर में क्या है? बैद का मतलब होता है तेरी खुदाई बेइंसाफी नहीं कर सकती, तो खुदा होते हुए भी ये नहीं कर सकता कि नेक और बद का फर्क खत्म कर दे। क्या कर दे? बैद क्या मतलब होता है कि तेरी जात में ये है ही नहीं है कि तू शरीर को भी और सादक को एक लाइन में खड़ा कर दे। मर्दे खुदा मूसा जैसा बंदा, जहां जब वो खुदा से 10 काम पहाड़ के ऊपर ले रहा था तो खुदा ने कहा मैं इसको हलाक करने वाला हूं, ये बागी कौम है, इन्होंने मूर्ति बना ली है, ये तेरे। तो बात को समझे, मर्दे खुदा मूसा ने, खुदा जब गुस्से में था, आज तो लोगों ने बड़े बड़े तरीके निकाल लिए, ये अकीदत है, क्या है? ये इख्तराम है। तो याद रखिएगा, गुनाह चाहे अकीदत में हो चाहे एहतराम में हो, गुनाह गुनाह ही होता है। क्या होता है? गुनाह, क्योंकि जो खुदा के कलाम में है, ठीक है, खुदा ने कहा तो खुदा की मर्जी है भाई। खुदा जो मर्जी करे वो खुदा है। हमें उसने इजाजत खुदा बनने की नहीं इजाजत दी कि उसने कहा जी वो मूर्ति, वो कई सवाल कर दे। खुदा ने भी कहा है कि जी वो सांप बना लेना, तो भाई खुदा खुदा है, आप तो खुदा ना बने। है? खुदा है ना, जो मर्जी करे, खुद वो मर्दमशुमारी करे, लेकिन दाऊद को कहता भाई तू को की थी। खुदा है ना, खुदा को खुदा समझे, खुद को मखलूक समझे। ठीक है, ये कलाम खुदा के लिए नहीं है, ये कलाम हमारे लिए है। ओके, किसके लिए? कोई तो वाला दे बुत प्रस्तिदा है कि खुदा ने भी किया, तो खुदा खुदा है ना, आप नहीं है। इसलिए बी केयरफुल, आप खुदा ना बने। और एक शख्स, एक पर्सनैलिटी ने गलती की खुदा बनने की है तो फिर शैतान बन गया। क्यों गया? इस तो जो कलाम नो कोई गलत इस्तेमाल करे तो फिर खुदा बनने की कोशिश करे तो फिर वो इंसान भी नहीं रहता है और किसी पासे तुर पैंदा। तो मर्दे खुदा मूसा ने कहा ठीक है, लेकिन खुदावंद को एक बात कही, सिर्फ एक गल उन्हें कही कि खुदावंद लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे। क्या कहने लगा? खुदा ने क्या किया? लोग कहेंगे इनका खुदा पहले मुल्क मिस्र से इनको निकालता है फिर मार देता है। अब खुदा ने, खुदा को खुदा है, तो ठीक है मूसा है, ऐसी दुआएं करें, ऐसी दुआएं करें जो खुदा की खुदाई में हो। आमीन। जिनमें खुदा ने भी समझ लगे, दुआ करने वाला जड़ा बंदा गुफ्तगू कर रहा है मेरे नाल, या जो मुझसे बातें कर रहा है, जो मेरे साथ वक्त गुजार रहा है, जो मेरी हुजूरी में झुका है, बड़ा मकसद है। और खुदा कभी भी बेमकसद लोगों के साथ नहीं खड़ा होता, हमेशा खुदा बमकसद लोगों के साथ खड़ा होता है। हालेलुया। और खुदा बमकसद लोगों की दुआओं पर कान लगाता है। इसलिए खुदा के लोगों, हमें दुआ को जारी रखना है। और दुआ को जब जारी रखेंगे तो मैं बाइबल के मैं आज 5 बुनियादी बातें दुआ के ऊपर जारी रखने वाले शख्स के बारे में बयान करूंगा। सबसे पहली बात नोट कीजिएगा, अगर आप दुआ में बढ़ना चाहते हैं, दुआ में ग्रोथ करना चाहते हैं, दुआया ज़िंदगी को हर हालत में जारी रखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है? अकल से भी दुआ करें, लेकिन रूह में ज़्यादा दुआ करें। क्या करें?
रूह में दुआ करना सीखें। बोले किस में? ऊंची आवाज में, किस में दुआ करना? रूह में दुआ करना सीखें। रोमियो 8वें बाब की 26 आयत में लिखा है, खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भरता और शफायत करता है। क्या करता है? खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भरता और शफायत करता है। अब हम जब खुदा के रूह में दुआ करेंगे, अगर खुदा के रूह के बगैर आप दुआ करेंगे तो दुआ बड़े मुंडे तो शुरू होकर छोटे मुंडे से खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आओ एनजी होता है ना, वो दुआएं ऊपर वाले फर्ज से शुरू होती है, नीचे वाले में 5 मिनट चामीन। क्योंकि इंसान लिमिटेड है, वो वही देखेगा जो उसकी आंखें देख रही हैं, वही सोचेगा जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके दिल में वही आएगा जो कुछ उसके ज़हन और ख्याल के अंदर है। लेकिन जब आप रूहुल कुद्स में दुआ करेंगे तो खुदा का रूह, आपको नहीं पता इन दीवारों के पीछे क्या हो रहा है, पर याद रखिएगा खुदा का रूह आपको वो भी दिखाएगा जो आसमानों के ऊपर होता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए जब आप रूह में दुआ करेंगे तो फिर आप जो दुआ करने वाले होंगे, फिर आपकी दुआएं जो हैं वो अपनी चार दीवारी के अंदर नहीं रहेंगी, खुदगर्ज दुआएं नहीं होंगी, आपकी दुआएं सिर्फ अपनी साथ तक नहीं घूमेंगी। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम रूह में दुआ करना नहीं सीखते, हम रूह में भरना नहीं सीखते। इसलिए जो रूह में दुआ नहीं करता उसकी दुआ भी नहीं बदलेगी, उसका दुआ का स्टाइल भी नहीं बदलेगा। क्योंकि रूहुल कुद्स आपको रटी रटाई दुआएं नहीं कराएगा, रूहुल कुद्स आपको पर्पस देगा, रूहुल कुद्स आपको मकसद देगा, रूहुल कुद्स आपको बताएगा, रूहुल कुद्स आपको मुल्कों के लिए, शहरों के लिए, इलाकों के लिए खड़ा करेगा। लेकिन जब आप रूह में दुआ करेंगे तो मैं कुछ साल पहले एक खादिम की गवाही को पढ़ रहा था, तो एक मिशनरी जब इन कीनिया और इन मुल्कों के अंदर, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बगावतें इन कालों ने की हैं, दुनिया के सबसे बड़े फैशन कन्ना च वालियां शालियां कालियां दित्तियां किन्ना दित्तियां ने, ये जंगली डांस डूंस जिन्ना भी है, कलरिंग, और ये दुनिया के सबसे ज्यादा बगावती लोग हैं जिन्होंने सालों जंगें लड़ी हैं, इसीलिए इनके मुल्क बहुत पीछे हैं। अभी हमारे दोस्त हैं इन दिनों मिशनरी खिदमत में थे, 1 महीने से कीनिया और ये सारे इलाकों के अंदर। तो इस बात को समझे, अब एक मिशनरी खादिम जो अमेरिका से बिलोंग करता था, वाइट था, जब इस इलाके में बगावत शुरू हुई तो वो अपने चर्च की तरफ से इस इलाके में खिदमत का काम सर अंजाम दे रहा था। और जब वो खिदमत का काम इस इलाके में सर अंजाम दे रहा था तो वो शख्स एक इलाके में खिदमत कर रहा था, और खिदमत करते करते रात के टाइम वो अपने जहाँ इलाके में खिदमत कर रहा था अपने घर से अच्छा खासा दूर फासले पर था, और रास्ते में गाड़ी का इंजन बंद हो गया। बड़ा परेशान, ट्राई किया, बीवी थोड़ा वो कल नीचे कर दे, 2 बच्चे, मिसिस, इस जंगल के अंदर, इस बियाबान के अंदर अकेले, और नफरत इस कदर ज्यादा थी कि घोड़े जहां नजर आता था घोड़ी चमड़ी वाला उसके टोटे कर दिए जाते थे। क्या कर दिए जाते थे? उसको मार दिया जाता था। नफरत थी। क्या थी? नफरत, इस कदर नफरत थी। तो वो खादिम सारी रात वहां रहा, सुबह खुदा ने उसे जिंदगी दी, मैकेनिक बुलाया, चला गया। गालबन 2 साल के बाद जब वो अपने चर्च के अंदर गया तो चर्च की एक दुआ करने वाली बहन ने उस मिशनरी को देखा, कहा, पादरी साहब इस डेट को इस टाइम आप कहाँ थे? कहने लगी, ए दिन सी, ए महीना सी, ए वक्त सी ते रात दे 2:30 बजे होए सन, अब कहाँ थे? खादम ने कहा, डायरी निकाली, देखा, हाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैं रास्ते में था। बस बात खत्म होगी। उस बहन ने कोई दूसरी बात नहीं की, उसने कहा चले खैर, मेरा तो खुदा दा मामला है, की है मेरा ते। लेकिन जब 6 माह के बाद वो शख्स ने इस बहन की बात को लाइट लिया,
कभी कभी हम दुआ करने वालों को लोग लाइट लेते हैं, हल्का लेन देने की कर देने, पर कोई बात नहीं। हम जिनके लिए दुआ करते हैं वो ज़रूर बेखबर है, पर जिसके सामने हम झुकते हैं वो सारी बातों से बाखबर है। हालेलुया। इसलिए वो बाखबर है, अपनी दुआओं को जारी रखे। जब वापस गया अपने मुल्क के अंदर जहां वो मुनादी कर रहा था, चर्च की खिदमत कर रहा था, फिर उसने फैसला किया कि वो अकेला जाएगा और अपने बीवी और बच्चे जंग के हालात में नहीं लेकर जाएगा। जब वो गया तो कुछ लोग उससे मिलने के लिए आ गए और वो उसे 6 माह से ढूंढ रहे थे। जब वो आए उन्होंने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमने कहा पूछो। कहते हैं उस रात जिस रात तुम उस बियाबान में खड़े थे, हम तुम्हारी बीवी के साथ जाती करना चाहते थे, हम तुम्हारे बच्चों को उठाना चाहते थे। पढ़ो जरे फौजी में हुआ है, सुनो कितों सन है। कहने लगे ओ हम वेट कर रहे थे, वो हटे आपकी गाड़ी से और हम आपकी बीवी को लेकर जाएं। खादम ने जब ये बात सुनी रोना शुरू हो गया, सिसकियां। फिर उस बहन की उसे बात याद आई, वो जो मुझसे पूछ रही थी उस रात जो कुछ हो रहा था शायद मैं इससे बेखबर था, पर खुदा ने मेरे मुल्क में मेरे चर्च में एक बहन को उठाया और शफात के लिए खड़ा कर दिया। हालेलुया। फिर बहन को उसने कॉल किया और कहने लगा आप मुझसे कुछ कह रहे थे। उसने कहा यस पास्टर, मैं सोई हुई थी और खुदा के रूह ने मुझे उठाया और कहा इस खादम के लिए दुआ करना शुरू कर दे। क्या करना शुरू कर दे? तो मैं सुबह कोई 9 बजे तक पादी साहब रूहुल कुछ में को ताड़े से दुआ कहते हैं, हाँ 9 बजे मैं वहां से निकला था। इसका मतलब उसने दुआ करना छोड़ी तो वो पहरेदार पीछे हटे थे, वो फरिश्ते जो हिफाजत कर रहे थे। तो खुदा आपसे आपकी दुआएं घरों तक नहीं होंगी, रूह में दुआ करें, तरक्की होगी, पर रूह के साथ अकल से भी दुआ करें। क्या करें? अकल से दुआ जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि बमकसद दुआएं करें। अकल से दुआ करने का मकसद ये है कि रूह में जरूर दुआ करें, लेकिन जब आप कलीसिया के अंदर हैं, जमात के अंदर हैं, तो आप मौका दुआ करना भी सीखें। क्या करें? ये नहीं साल बाद वादा मौका मिले दुआ हुई है, साल बाद मौका मिले तो दुआ नहीं बदली। बहुत से लोग हैं उनकी दुआ नहीं बदलती इसलिए कि वो रूह में भी दुआ करनी है। और यही बात कई दफ़ा बाइबल का सवाल जो है, कई लोग बड़ा इसको खरीदते हैं कि जी तुम पौलुस ने कहा, ये कहा कि जो कोई गैर ज़बानों में दुआ करे, तो पौलुस ने जो निचोड़ दिया था वो ये दिया था, मैं रूह में भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। क्या करूंगा? मैं रूह में भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करनी है। अक्सर मैं एग्जाम्पल देता हूं, किसी बंदे को शुगर हो जाए, शुगर चली जाए, ये हो जाए और मेरे भाई शुगर तोड़ गई, मर जाएगा ही, ये मुक जाएगा काम। शुक्र है खुदा गलत मामा नहीं सुनता है, नहीं दे कई उड्डे हों। किसी को कलाम की दुआ का मौका दिया जाए, वो पड़ोसियां से स्टार्ट कर लेता है। खाने का दुआ का मौका आए, वो मलकड़े आजम को लंगर खाना खोल लेता है। मैं कराची में था तो मुझे एक दोस्त हैं, वो सियासी हैं, मैं उनके घर में ठहरा हुआ था, बड़े प्यार करने वाले हैं। तो मुझे कहते हैं हमारा एक जलसा है पादी साहब, आप कलाम की खिदमत करें। और मैं क्या भाई तेनू पार्टी च रहना कि तू नहीं रहना है? मैं किसी और नू कह दे जेड़ा पादी नाड़े नूड़े बुलांदा होए, मेरा काम हो रहे नहीं समझ लगी। मैं क्या मेरे चर्च के भाई हैं, उन्होंने आज तक मुझे कभी जलसे में दावत नहीं दी, कभी उन्होंने दुआ मुझे भाई साहब नहीं टाड़ा टाड़े नाल नहीं है, ये बड़े पादरी ने जलसियां ते जान वाले हैं, तुसी नहीं है। मैं बताया, मैंने कहता नहीं चले पादरी साहब, फिर चले, मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बड़ा ओहदेदार था वो, अच्छी अभी भी अच्छी पोस्ट में है। मैंने उनको कहा मेरे पादरी साहब आए हैं, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, आप उनके रूम में बैठेंगे दफ्तर में, आप जलसे में नहीं जाएंगे। मैं कहा नहीं चलो, फिर चले गए। दोपहर का टाइम था, एक बंदे को दुआ करने का वो उठे गैर जबाना शुरू हो गया। ये हो गया लोग वेखन है,
अकल से भी गाऊंगा। आपको समझ होनी चाहिए आपने कैसे किस माहौल में दुआ करनी है। बोले क्या करनी है, कैसे और किस माहौल में दुआ करना है। अपने मान दे उत्ते कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। ये नहीं करना। बोले बोले मैंने कई लोगों को देखा है जलसों के अंदर कोई बड़ा ऑफिसर होगा और खुदा दी जात ही बदल देंगे, डरते हैं, अपने ईमान का दफा नहीं करते। जहां ईमान की बात है, जहां कलाम की बात है, वो हम चर्च में भी वही लैंग्वेज और मौत के मुंह में भी वही लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। आमीन। कोई उसके अंदर रद्दो बदल नहीं है, क्योंकि हमें जब गवाही का मौका मिले तो हम क्यों बदले। कोई नाराज होता होए ना आए, सानू कहता है, पर अपने ईमान के साथ में जुड़े रहने की जरूरत है। तो मैं बात कर रहा हूं रूह में दुआ करें। बोले क्या करें। अगर आप ज्यादा दुआ करना चाहते हैं, दुआ को जारी रखना चाहते हैं, डीपली दुआ के अंदर जाना चाहते हैं, तो क्या करें, रूह में दुआ करें। बोले क्या करें। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, जब आप दुआ को ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो याद रखिएगा दुआ जो है वो मुश्किल हालात से निकलने के लिए नहीं, बल्कि दुआ जो है वो मुश्किल हालात में दुआ को जारी रखें। क्या करें। बोले मुश्किल हालात में क्या करें दुआ को, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करें। बोले बोले अगर कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ करें। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर में खुदा का बंदा कहता है जब मैं मुसीबत में था मैंने खुदा से दुआ की। क्या की। हम कभी कभी दुआएं छोड़ देते हैं, दुखों के अंदर परेशानियों में दुआएं छोड़ देते हैं। कोई बंदा बीमार हो जाए वो चर्च नहीं आएगा, घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए वो चर्च नहीं आएगा, बेटी बीमार होगी वो चर्च नहीं आएगा। है बात साहब हमारी जिंदगी के बड़े मसले हैं, फिर उनकी दुआ छूट जाती है। 6 महीने चर्च का वफाकत का हिस्सा नहीं बनते, इसलिए वो कंटिन्यू दुआ नहीं करते, क्योंकि वो दुखों में दुआ को जारी नहीं रखते। हालात खराब हो जाए उनकी दुआइया जिंदगी खत्म हो जाती है। कोई विजिट आ जाए तो दिल करे तो पूरा हफ्ता बाइबल ना खोलन, विजिट के चक्कर च रहन की रहन। याद रखिएगा जिंदगी के अंदर, याद रखिएगा जिंदगी के अंदर एक बात को समझिए बड़े ध्यान से, इस बात को कि हमने दुआ करना नहीं छोड़नी। क्या नहीं करनी। बोले बोले दुआ करना नहीं छोड़नी। मुश्किल हालात में भी क्या करनी है, दुआ करनी है। क्योंकि याद रखिएगा मैं आज इस्लामाबाद चर्च में हमारे बुजुर्ग हैं, बाबा जी हमारे, अभी हम उनको उठा के चर्च में लाते हैं। क्या लाते हैं। और रात को कभी कभी इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है कि उन्होंने होश आ जाए और रोला पा देंगे, मैंने उत्ते गिर जाए की करो भाई। अगर आप मुश्किल में दुआएं करना छोड़ देंगे आपका बड़ा नुकसान होगा। इब्लीस यही चाहता है कि हम मुश्किलों में फंस जाएं। अपने जेहन में एक बना लीजिए, बड़ी मसरूफियत है जी आजकल असी ना 11 बजे काम तो आन रहे हैं। की आ रहे हैं ओ भाए 12 बजे आओ दुआ नहीं छड़नी, 1 बजे आओ दुआ नहीं छड़नी, और राती 3 बजे भी आओ तो दुआ। आप जितने मसरूफ हैं, क्योंकि याद रखिएगा हमने दुआ को वेले लोगों की समझ लिया। हम समझते हैं अगर फारग हुए तो क्या करेंगे। ओ भाई ये ना हम फ्री होंगे ना हम दुआ करेंगे। हफ्ता घर गेस्ट आ जान, भैन ने दुआ ही नहीं करनी, वो किचन के दुआले रहेगी जी मैं फ्री नहीं। जिंदगी के अंदर याद रखें अपनी दुआ को चाहे जितनी मर्जी मसरूफियात हो ये जहन में रख ले, अपनी दुआ नहीं छोड़नी। क्या नहीं करनी। बोले बोले दुआ जितने मर्जी काम हो जाए। घर में शादी होगी जी 6 महीना शॉपिंग हो रही है, दुआ है नहीं। हम कभी कभी बिजी हो जाए दुआ नहीं करते, हम मसरूफ हो जाए। और मैं आपको बताऊं मसरूफ करना शैतान का बहुत बड़ा वेपन है। क्या है। बोले बोले शैतान चाहता है दुआ करने वाले मसरूफ हो जाएं। शैतान क्या चाहता है।
आपको पता है उसने सबसे पहला वेपन कहाँ इस्तेमाल किया था? आपको याद है जब मर्द खुदा मूसा को खुदा ने मिस्र में भेजा, जाए और कहे फरौन से कि मेरे लोगों को क्या कर, और फिर हम जानते हैं उसने पूछा कौन है? मूसा को खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या लाठी है? वो अज़हा बन गई और फिर जादूगरों ने बनाया, खा गई। और फिर क्या हुआ आपको पता? फरौन ने हुक्म क्या जारी किया था? उसने कहा आज तो बाद इन्हों बोसा नहीं देना इटा बनाने वास्ते, क्या नहीं करना, क्योंकि ये छेती काम मकानगे ना तो मूसा दी गल्लां दा ध्यान करनगे। इन्ना मसरूफ कर दो है इन्ना कि इन्हां दा ध्यान ही ना जाए मूसा दी गल दे उत्ते, की ना जाए, बोले बोले। कभी कभी शैतान ये पॉलिसी करता है कि हमारा ध्यान ही खुदा की तरफ ना जाए। क्या कर दे हमें? उन्हें ही चाल चली था फरौन ने। उसने कहा जी इनका बोसा होगा, जरा मिट्टी जरा ढिली होएगी, जरा इटा बनाने लग्या थोड़ी मुश्किल होएगी, ते ताकि जेड़ा काम में 2 घंटियां च कर दे उन्हें कितने घंटे जाए? 6 घंटियां च। ते जो थकन टुटनगे तो काम डबल हो जाएगा, तो फिर मूसा ध्यान नहीं देंगे। ये शैतान ने हरबा इस्तेमाल किया। क्या किया बोले? शैतान ने कौन सा हरबा इस्तेमाल किया? इनको मसरूफ करने का। क्या करने का? आज फिर उसने हमें टिकटॉक पे मसरूफ कर दिया है, ये व्हाट्सएप क्या हो रहा है, वो हमारे मसरूफ करता है हमें, और ईमानदार मसरूफ हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा अपनी जिंदगी में दुआ को जारी रखना है। क्या करना है? दुआ को जारी रखना है और दुआ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि दुआ जो है मुश्किल में, और याद रखिएगा जब आप दुआ करेंगे तो इब्लीस जो है ना, याद रखिएगा हमारे सामने मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाइबल गवाह है, तारीख गवाह है, जहाँ जहाँ बेदारियाँ आई वहाँ खुद शैतान ने कानून को इस्तेमाल किया, हुकूमतों को इस्तेमाल किया। क्या किया? जिस जिस मुल्क से बेदारी आई है ना, उत्थे कानून पास हुए ना खादमा के खिलाफ, ताकि वो मुल्क दर बदर हो जाए। हिस्टोरिकल हिस्ट्री है। दानियल के ज़माने में कानून पास हुआ ना कि कोई 30 दिन तक किसी और मबूद का नाम, मुश्किल आ गई ना, लेकिन दानियल क्या किया? उसने फिर भी दुआ की। अपनी मुश्किलों में भी दुआ ना छोड़े। मैं आपको बताऊं, अगर आप मुश्किलों में दुआ नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा आप कभी गिरेंगे नहीं, खुदा आपकी मदद करेगा और आपको उठाएगा। हालेलुया। अपने बाबा जी पास्टर सादिक साहब G8 में एक मेमोरियल सर्विस में कलाम सुना रहे थे। कलाम सुनाते सुनाते फालज का अटैक हुआ कुछ साल पहले, कोई 6 7 8 ईयर्स या 9 ईयर्स पहले। फर्स्ट टाइम जब हुआ तो दौरान इबादत हुआ, कलाम की खिदमत कर रहे थे, तो मैं भी इधर था, पादी साहब भी चुकवाल में थे, तो इबादत में थे हम। तो हमारा एक नौजवान है, उसने उठाया और होश में नहीं थे, ना हाथ काम कर रहे थे, ना पैर काम कर रहा था, ना दिमाग, आंखें भी नहीं खुल रही थी, होश कोई नहीं। पर हुआ क्या? अच्छा, बंदा ना हाथ काम कर रहे ने फारिज दी बात, ना दिमाग काम कर रहा है, लेकिन आंखें बंद है और ऊंची ऊंची गैर ज़बान हुए दुआ कर रहे हैं। की कर रहे ने? एमरजेंसी में ले गए। उन्होंने कहा बाबा की पढ़ता पिया है, ये ते हाथ पैर काम नहीं कर रहे। मैं कहते हाथ पैर काम करन ना करन, रूह दे विच जिंदा है। हालेलुया। याद रखिएगा। और पूरी एमरजेंसी में गैर ज़बानों की बातें, क्या है? बंदा स्ट्रक्चर तो देखो है। डॉक्टर ने कहा कि इनको थोड़ा खामोश कराएं, इनकी तबीयत सही हो जाए। है तो भाई खामोश किधर कराएं? वो सुन नहीं रहे, हाथ हिला नहीं रहे, देख हमारी तरफ रहे नहीं है। लेकिन वो अगरचे हाथ नहीं हिला रहे, पर उन्होंने इस मुश्किल वक्त में खुदा के साथ अपना कनेक्शन तोड़ा नहीं है। और जो खुदा के साथ कनेक्शन नहीं तोड़ते, फिर खुदा उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकालता और जिंदगी के अंदर ले आता है। हालेलुया, आमीन। ते जेड़े बेड ते बह के ना बस शिकवे ते शिकायतां ना पड़े रहंदे ने, हैं ए जी मैनू कोई पुछदा नहीं, ये कोई ख्याल नहीं रखता, ये कोई पानी नहीं देंदा, ये कोई मेडिसिन नहीं देंदा। तो याद रखना,
जो बीमार बेड पे लेटे रहते और दुनियादारी की बातें करते रहते हैं, वो कभी नहीं उठते, पर मुश्किल वक्त में दुआ करने वालों का खुदा जोर बन जाता है, उनकी कुव्वत बन जाता है। हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों, बीमारी आ जाए दुआ नहीं छड़नी, दुख आ जाए, कमजोरी आ जाए, हालात खराब हो, डबल ड्यूटी लग जाए, अलमा साहब ते दुआ बाइबल पढ़ना, जुड़े रहे खुदा के साथ, लिपटे रहे खुदा के साथ। आपकी जितनी मर्जी मसरूफियात हो, अपना सोना 2 घंटे कम कर दे पर अपनी दुआ ना छोड़े, नींद 2 दिन घट कर लो, ठीक है, पर दुआ, क्योंकि इब्लीस चाहता है कि ईमानदार दुआ करना छोड़े और मैं से अपनी गिरफ्त में करूं। आप ईमानदार दुआ करना जब भी छोड़ता है बरगश्ता हो जाता है। क्या कह रहा हूं? ईमानदार जो ईमानदार ने दुआ करना छड़ी, डिग जाएगा जी, बरगश्ता हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा, इब्लीस के शिकंजे में आ जाएगा। इसलिए खुदा के लोगों, हमने क्या करना है? दुआ को जारी रखना है और हर तरह के हालात में क्या करना है? तीसरी बात, दुआ को जंग समझे। क्या समझे? दुआ एक मुसलसल जंग का नाम है। क्या है? और इब्लीस जो है ऐसी दुआ करने वालों के खिलाफ जंग नहीं करता जो रस्मी दुआएं करते हैं, दिखावे की दुआएं करते हैं, जो सिर्फ माइक पर दुआएं करते हैं, जो सिर्फ दिखावे की दुआएं करते हैं। कभी भी इब्लीस उन दुआओं, ऐसे दुआ करने वालों के खिलाफ मनसूबाबंदी नहीं करता। पर याद रखिएगा, जो ईमानदार वो दुआएं करते हैं, क्योंकि आप मुकाशवा की किताब पढ़ें तो पूछा गया ये क्या है इन प्यालों में? आवाज आई ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। क्या आवाज आई? और कलाम में लिखा जब मुकद्दसों की दुआएं आसमान पर कबूल होती हैं, और इब्लीस जो है उसने फिजाओं के अंदर अपने डेरे किए हुए हैं, फिजाओं के ऊपर वो उसने बरजमान है, तो वो जब मुकद्दसों की दुआएं ऊपर जाती हैं ना, तो फिर जो बिजलियां चमकदियां ने, तो बदल गरजते ने हैं, तो शैतान फिर भेजदा अपने नुमाइंदे थले। वो केड़ा भगत है जिन्हें आसमान नूं हिलाया होया है? ते आंदियां ने फिर ओदियां बदरूआं ते लांदियां ने साहब, उन्हां कहा चल अज ते बह गए हैं, कल तू बई फिर तेरा साहब करांगे। है की है? ते कल फिर इस तो पहला दुआ दा मौका है, मियां बीवी दी लड़ाई ठक की लै, कोई न्याणा ऐसी कार्रवाई पाएगा दुआ दे टाइम बंदा उसे रोले च पिया ही रहेगा। कोई एहो जिहा समझदार रिश्तेदार आ जाएगा, ऐसियां बदगुइयां करेगा, ए फलाना टाडे बारे च कहंदा टाडा दिल ही नहीं करेगा दुआ करन, क्योंकि कल दोनों जी मुश्किल हुई सी ना, उन्हें अज नूं मुश्किल च पा देता है। फिर वो प्लानिंग करेगा कब ये शख्स दुआ का टाइम है, वो फिर पूरी रिसर्च करेगा। ये ईमानदार इस टाइम दुआ करता है, इस टाइम खुदा की हुज़ूरी में झुकता है, चलो इसे चक्कर में डालो। क्या करो हैं? दिल करे दुआ दे टाइम ही शबासा फोन आ जाए, आ जाओ जी है गड्डी च बैग पे हुए ने, हैं ने? पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिंदगी में ना एक चीज का फैसला कर लें कि हमने दुआ को नहीं छोड़ना। क्या नहीं करना? कल नहीं। मैं तो कई सालों से अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, अपने भाइयों को कहता हूं, अपनी तुसीं भी मसले रख लो, जिद्दन तवार नूं बुलाना 2 घंटे मसलियां च बैठ के दुआ करया करो। की करया करो? कोई दुआ करने से कोई रोक सकता है? अपनी ड्यूटी पे मसले रख लो, जिद्दन तवार नूं ड्यूटी लग जाए बैठ जाओ दुआ में। वो जी दुआ का टाइम है साडा चर्च, सबको पता, पूरी दुनिया को पता, संडे को ये क्या करते हैं। उन्होंने को साड़ी 5 मिनट वाली ने जे साड़ी 2 घंटे वाली ते गाओ उच्ची उच्ची गैर जबाना च, ते तानू जे सारी जिंदगी उन्हें ड्यूटी दी ना, याद रखियो हैं, करो तो सही। क्यों डरते हो खुदा का नाम लेते हुए? कौन सा खौफ तुम्हें मार रहा है? रख लो मसले, वो कोई गल नहीं। चर्च नहीं तो इत्थे दुआ हम नहीं छोड़ेंगे भाई। हैं? शैतान चाहता है, ये जंग है। दुआ क्या बोले?
اور وہ خلل ڈالنا چاہتا ہے. ابلیس دیکھیں کلام میں افسیوں 6 باب کو اگر آپ پورا پڑھیں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے روح میں دعا کرتے رہو, اور پورا اگر 6 باب کا پورا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا اس نے کہا تم ہتھیار خدا کے باندھ لو. پر یاد رکھے کوئی بندہ چاہے جتنا مرضی اس نے ہتھیار پہنے ہو, سپر پہنی ہو, تلوار اس کے ہاتھ میں ہو, اگر وہ دعا نہیں کرتا تو اس کا لباس, اس کے ویپن اسے فائدہ نہیں دیں گے. ویپن اسی کے چلیں گے جو دعا کرنے والا شخص ہے. جنگ وہی جیتے گا. ہن بندہ فوجی وردی پا کے آ جائے, وردی پوری ہے, اگر دعا نہیں ہے تو یاد رکھیے جنگا مار جائیں گے. دعا جنگ ہے, اس لیے دعا میں شیطان خلل ڈالتا ہے, وہ ہمیں روکتا ہے, ایمانداروں رکاوٹیں ڈالتا ہے, مشکلیں پیدا کرتا ہے. کچھ وقت میں جب آپ دعا کر رہے ہیں تو مشکلوں سے نکلے, میں نے پہلے بتایا صرف خدا دھیان رکھو. کیا کریں؟ صرف خدا کی طرف. وہ جب آپ کنٹینیو دعا کریں گے نا, وہ اتنی کوشش کرے گا, اتنے مسئلے پیدا کرے گا, اتنی مشکلیں پیدا کرے گا, اتنے گھر کا ماحول خراب کرے گا تاکہ آپ دعا نہ کر سکیں. کیا نہ کر سکیں؟ اور میں اس دن بھی بتا رہا تھا ہمارے چرچ میں ایسی بیٹیاں ہیں, ان کے شوہر ان کو مارتے ہیں چرچ آنے سے, لیکن وہ بیچاریاں دے گوڈے سجے ہوتے ہیں ہتھاں دے اوتے, لیکن وہ چرچ آئیاں ہوندیاں نے, اور آج وہی ہیں جن کے شوہر ان کے ساتھ آ رہے ہیں. آمین. ایک دن ہمارے چرچ کی بیٹی بتا رہی تھی, پادری صاحب اے نشان ویندے پے ہو, یہ میں برداشت کیتے نے تے اج اپنا شوہر جتے ہے. کیا کیا ہے؟ یہ جو ہڈیاں میں, یاد رکھیے گا ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم دعا کریں. کیا نہیں چاہتا؟ بولے. اور یہ جنگ ہے, اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. ہم نے ابلیس سے ہارنا نہیں ہے. وہ ہمیں دعا سے روکے گا, مشکلیں ڈالے گا, خلل ڈالے گا, حالات خراب کرے گا, لوگوں کو ہمارے خلاف کرے گا. ہم دعا کے ٹائم ہوں گے, ہو سکتا کوئی ایسا فون آ جائے. کبھی ایسے رشتہ دار جڑے کدی خود بھی چرچ نہیں جاندے ہیں, کی نہیں کرتے, گرجے نہ جان والے رشتہ دار کہڑے کون سے بھائی, یہ بھی شیطان کدی پیش کرتا جے ہیں, کیونکہ آپ جاندے نہیں تو شیطانی کرن تو آپ باز نہیں آندے. ہمارے چرچ کی ایک فیملی ہے, تو بڑی وہ ریگولر تھی. اچھا جدوں نہ تیار ہونا نا, ایک رشتہ دار نے بچے چکنے تے آ جانا, جس ناشتہ کرنا ہے, 2 دن ناشتہ. دن میں دن تو کیا چرچ نہیں آ رہے سر جی, ایک مصیبت آ گئی ہوئی ہے. میں کہ کدی؟ وہ سر جی ایک رشتہ دار شفٹ ہو گئے نے, تے آپ ہی تو اتنے بھی چرچ نہ جاندے, اتنے ساڈے کو آپ بچے ہوندے نے. میں کہ ویسے وہ ہندو تے نہیں, میں کہ تسی انہاں نوں کیوں چرچ دی دعوت دیتی؟ تو انہاں تانوں چکر چ فسایا تے تہاڈی ایمانداری کدن کام آئے گی؟ تسی انہاں دے چکر چ پھس گئے ہو. اسے تو تے خدا نے کیا اے دنیا دے فرزان تہاڈے تو بہتے تیز جے. کی نے اے دنیا دے جسمانی بندے تانوں پھسا لیں, تسی روحانی ہو کے کیوں نہیں پسندے کسے نوں؟ کہندی پھر پادری صاحب میں کہ بس ایک اتوار گرجے لے آؤ تے اگلے اتوار تہاڈے کو نہیں آن گے. انہاں جدوں کیا نا ساڈا چرچ چلو, کہندے نہیں پھر تسی جاؤ, اساں نہیں جانا, اسی کسی نال دے نال تر جاندے ہیں. وہ بھی نہ جاندے لے خوب جمی. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا دعا کے ٹائم اگر کوئی آ جائے اس کو خدا کی ذمہ داری سیکھے. ایک کار بنانا سیکھو, یہ پختہ ایماندار ہونے کا بنے. آمین. دیکھو ٹاڈے کول کوئی ہے, ٹاڈے وسیلے کوئی بچے, چنگی گل نہیں تو تانوں بھی برگشتہ کر دے تو بری گل ہے. ہم بچے ہوں کا کام ہے لوگوں کو بچانا. آمین. برگشتہ ہونا اور بے ایمان نہیں ہونا ہم نے. ٹھیک ہے, اس لیے دعا کو کیا سمجھنا ہے؟ جنگ. بولے کیا سمجھنا ہے؟ اور اس جنگ کو ہمیں دعا کے ذریعے جیتنا ہے. ہیلیلویا. وہ مشکلیں ڈالے گا, حالات خراب کرے گا, کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی کرے گا, کبھی کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کرے گا دعا کے ٹائم ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تاکہ کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا یار اے بھگت بڑی ودیا دعا کردا ہے, یہ تے آسمان والا شرد ہے, یہ جنی دیر دعا چ رہا تے فضاواں چ تے میں کنج کام کراں گا. فکر پڑ جاتی ہے نا اسے, نیٹ ورک ابلیس کا جام ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے,
وہ اپنا کام کرنے کے لیے اس ایماندار کو دعا سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ایماندار کسی نہ کسی بہکاوے میں آ جاتا ہے. تیسری بات دجیے کہ دجیے تیسری چوتھی ہے. اچھا سن رہے ہو؟ اچھی گل ہے. چوتھی گل، جو شخص اپنی دعا کا ٹائم مخصوص نہیں کرتا نا، وہ اپنی دعا کو جاری نہیں رکھ سکتا. جو شخص اپنی دعا کا ٹائم مخصوص نہیں کرتا، وہ دعا کو اسی کہنے چلو فری ہوواں گے تے دعا کریں گے، تے بہت ہی فری ہو جانے، پورا مہینہ دعا دا ٹائم نہیں ملتا. کہنے کی ہوواں گے فری، تے بہت ہی فری ہو جانے ہیں، پھر پورا مہینہ دعا کا ٹائم نہیں ملتا. چلو ذرا فارغ ہوواں گے، نہ فارغ ہونے ہیں، نہ دعا دا ٹائم ملتا ہے. اپنی زندگی میں اگر دعا کو آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو چلیں، جو نیا شخص ہے، پرانے نوں تے 2 گھنٹے تو 3 گھنٹے جانا چاہیے، انہوں نے میں گل ہی نہیں کر رہا. پر جو نیا شخص ہے کم سے کم اسے 1 گھنٹہ اپنی دعا کو سٹارٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے بولے؟ اچھا دعا جدو کرنی ہے، دعا میں آپ نے وہ شیڈیول بنانا ہے جس میں آپ اچھے طریقے سے دعا کر سکیں. دعا کا جب ٹائم مخصوص کرنا، کیا کرنا ہے؟ جس سانو جلدی نہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ اپنے شیڈیول کے مطابق اپنا ٹائم بنائیں. وہ کوئی نواں بھگت بن گیا نا، ایک عبادت چ گیا، کوئی خدا دا خادم جی سنا رہا سی، انہیں توبہ کی تھی، بپتسمہ لیا، 2 مہینے خادمہ دے نال رہیا، تے 5 مہینے بعد بیگ پھڑیا تے تڑ پیا. جدا ہے ذرا جنونی سی ہے تے واہ ذرا اگ لگی ہوئی سی رو دی ہے. تے راتی 3 بجے آنا تے بچیاں نوں اٹھا دینا، اٹھو جی دعا کرو. بچیاں بھی بیچارہ پیو سی، ڈردے ٹردے اٹھنا تے باسیاں لینیاں تے بیٹھا رہنا بچاڑیاں دعا چ. پہلے دن ہویا، دوجے دن ہویا، تیجے دن ہویا، 5ویں دن جان لگا نا تے بوبا جی بولی ہے جڑا سیاپا 3 بجے پانا انہیں ہی پا جو. کی کرنا ہے؟ جڑا سیاپا راتی 3 انہیں پا جو. تو مسئلہ کیا ہے؟ کئی دفعہ ہم اپنا شیڈیول صحیح نہیں رکھتے. کیا نہیں کرتے؟ ایسا شیڈیول نہ رکھیں جس میں آپ مصروف ہوتے ہیں. ایسا شیڈیول نہ رکھیں جس میں آپ کے بچے بھوکے ہوں. اوکے بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنا وہ شیڈیول رکھیں جس میں آپ کی فیملی بھی ڈسٹرب نہ ہو. اور ناشتے کا ٹائم ہوئے تو بہن دعا چ بہ جائے صبح ہے تے کڑی دے 8 بجے ہونا ہے تے پھر پئی لڑائی ہوئے گی نا، پھر کی ہوئے گا؟ بات سمجھا رہا ہوں. اس لیے دعا کا پادی صاحب نے دعا کیا مخصوص کرنا ہے، اور میں نہیں اٹھنا ہونا ہے. تو ایسا نہیں، آپ نے وہ ٹائم رکھنا ہے. آپ کے بچے چلے جاتے ہیں، آپ وہ گھنٹہ رکھ لیں اپنا. کوئی جاب والا شخص ہے، اس کو پتا ہے کہ میں 9 بجے فری ہو جاتا ہوں یا 10 بجے، 10 سے 12 بجے کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ وہ ٹائم رکھیں جس میں آپ اور صرف آپ کا خدا ہو. ہیلیلویا. اور وہ ٹائم جو ہے پھر 5ویں بات، ٹھیک ہے، آپ نے دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہو رہا ہے. بولے رسولوں کے مال 3 باب میں کیا لکھا ہے؟ پترس اور یوحنا دعا کے وقت دعا کی جگہ پڑھتے. بولے کہاں تھے؟ لالے. تو دعا کے وقت کہاں ہونا ہے؟ بولے دعا کی جگہ پر ہونا. بولے کہاں ہونا ہے؟ دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہمیں ہونا ہے. اس کو سمجھے. کئی دفعہ ہم جب خدا سے وعدہ کریں گے نا، جو ٹائم ہم نے رکھا ہے خدا کی حضوری میں، اب یاد رکھیے گا چرچ کا ٹائم. اور میں نے ایک دن پڑھایا تھا کہ مخصوص کی ہوئی چیزوں میں خیانت نہ کریں. کیا نہ کریں؟ بولے مخصوص کی چیزوں میں. اور جو ہمارا چرچ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ یعنی اتوار کا ٹائم کس کا ہے؟ اے جڑا اسی مخصوص کیتا 2 گھنٹے خدا دے نے. بولو اے نہ بیوی دے نے، نہ بچیاں دے نے، نہ کم والی باجی دے نے، نہ صاحب دے نے. اوکے، اے کسی بیس کمانڈر دے نہیں ہے. یسوع دا ٹائم ہے. کدھر ہے؟ بولے یہ کس کا ٹائم ہے؟ اور یہ صرف یسوع ہی کا ہونا چاہیے. ہیلیلویا. آئیں
آپ نے جو گھنٹہ خدا کی حضوری میں رکھا ہے یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے رکھے ہیں، پھر رائٹ ٹائم آپ نے سارے کام سے نکل کے ترجیحات کس کو دینی ہے؟ اگر آپ دعا میں مشغول رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے سارے کام چھوڑنے اور دعا کی جگہ پر ہونا ہے۔ بولے کیا ہونا ہے؟ آپ نے اپنے دعائیہ مصبے پہ ہونا ہے، آپ نے اپنے خدا کی حضوری میں ہونا ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے چڑھتی چڑھتی میری بوتل اتنے آ گئی، یہ تھوڑا دور ہی رکھ پائی، آج کل بڑے ایکسیڈنٹ ہو رہی۔ اوکے تو بات کو سنیے دھیان سے، کہاں؟ خدا کی حضوری میں۔ بولے کہاں ہونا ہے؟ بولے کہاں ہونا ہے؟ خدا کی حضوری میں ہمیں ہونا ہے دعا کے وقت۔ بولے فکرہ، بولے دعا کے وقت دعا کی جگہ پر۔ بولے کیا ہے؟ دعا دے وقت کچن چ نہیں، کمسری نہیں، رشتہ داراں چ نہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے کیا نہیں ہونا؟ دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہونا ہے، کیونکہ جو آپ نے خدا سے کمٹمنٹ کی ہے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور کم سے کم 1 گھنٹہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ خدا کے ساتھ پرومس کریں۔ جب آپ دعا کریں گے نا، مشغول رہیں گے دعا میں، کنٹینیو دعا میں رہیں گے، تو یاد رکھیے گا اس وقت جو ہے خدا آپ کی زندگی کو چینج کرنا شروع کر دے گا۔ ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے ازواجی رشتوں میں برکت دینا شروع کر دے گا، خدا آپ کے بچوں کو برکت دینا شروع کر دے گا، خدا آپ کی زندگیوں کو برکت دینا شروع کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں گے تھوڑی مشکلیں ضرور ہوں گی، لیکن آپ نے فوکس نہیں کرنا ابلیس کی چالوں کے اوپر۔ کیا نہیں کرنا؟ بولے ابلیس کی، کیونکہ ہم کئی دفعہ کلام سے زیادہ شیطان پر فوکس کرتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کیا کرے؟ ہم اس پر فوکس کریں، ہماری نظریں مسیح سے ہٹائے، اور جس کی نظریں مسیح سے ہٹتی ہیں پھر یاد رکھیے وہ پانی پہ نہیں چلتا، پھر وہ ڈوبتا ہے۔ جس کی نظریں تے شیطان کی چاہتا ہے ساڈا دھیان یسوع تو ہٹائے، کی کرے؟ بولے تے ایماندار جدوں تک یسوع نو ویکھے گا۔ ایک خادم کسی علاقے میں چلا گیا، تو جب اس علاقے میں خادم ہو گیا تو ایک بڑا پوسٹر لگ گئے، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، بھترو گرفتہ آزاد ہوتے ہیں، پورے علاقے میں اشتہار لگے ہوئے۔ وہاں پر ایک وہ خادم بتاتا ہے ایک گیسٹ ہاؤس تھا، بہت پیارا، بہت بڑا۔ اس کے ایک ایسا کمرہ تھا جس میں کوئی گیسٹ نہیں سو سکتا تھا۔ انہاں کیا چلو پادری نو پسانے ہیں، نالے چیک بھی ہو جائے گا، نالے کمرہ بھی آزاد۔ یہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک ککڑ نہیں توڑتا، چلو خدا نو دے دو۔ یہ جڑا سب تو نہایت منڈا خراب ہے، پادری صاحب ہے بھی ٹاڈے کو نا انجیل دا خادم بن جے تے صحیح والے کیوں نہیں سانو دیندے تاکہ زیادہ خدا دا کام کرے؟ گل سمجھو کہ نہیں؟ یہ خراب والے خدا کہندے، صحیح والے کہندے نہیں یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، پادری صاحب بڑے عہدے تے جائے ہیں، یہ اچھے کلام نہیں، کلام تے ڈنگے بندے واسطے انہاں گل ٹیسٹ کرو پادری صاحب دا۔ اوکے وہ خادم بڑا تھکا ہوا تھا، وزٹنگ کی، گراؤنڈ میں گیا، بہت بڑا کراؤڈ تھا۔ اب انہوں نے صفائی کی، وہ جو اندر کوئی چیز تھی وہ صفائی نہیں ہوتی تھی، تو پورے گیسٹ اس کو گلا چھڑ دی سی، وہ جاتے اور صفائی کرتے۔ اب خادم رات کو 2-2:30 بجے گیا، انہوں نے ہوٹل پہ چھوڑا، پادری صاحب دی 5 منٹ چکھ لگ گئی۔ 5 منٹ بعد نا وہ جو قوت تھی وہ آئی، اس نے پاؤں لایا خدا کے خادم کا، اے تانوں نہیں دسیا ہے میرا روم ہے؟ خادم نے غور سے دیکھا اس کی طرف اور کہا مینوں نہیں دسیا، پر ہن جے مینوں ہاتھ لایا تیری خیر نہیں ہے۔ خادم نے دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ وہ دیوار کی طرف آیا، خادم نے ادھر منہ کر لیا، ادھر آیا اس نے ادھر منہ کر لیا۔ کہندا بڑا ٹھیٹ ہے، اور شیطان بڑا ٹھیٹ جے تے شیطان دا مقابلہ کرن گے جڑے بہتے ٹھیٹ نے۔ کی کرن گے؟ آپ ہمیشہ شیطان کو نہ دیکھیں، اپنے یسوع کو دیکھیں، ابلیس خود ہی آپ سے بھاگ جائے گا۔ ہیلیلویا، آمین۔ سانو کو ڈر لگے نا کسی پاسوں تے بار بار کھڑکی ویکھاں گے، ہلدی تے نہیں پئی کی کران گے؟ تے نہیں ہلدی تے پھر فیل کران گے
کوئی ہے تو نہیں ہے تو بھائی کتوں پھر ڈر ہی لگے گا نا ہے. اب یہ فیل نہ کریں, اب یہ فیل کریں جہاں خدا کی حضوری ہے, خدا کی آگ ہے, اس کا مسا ہے, ہیلیلویا, اور کوئی چیز میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی. اس بات پر ایمان رکھیں, ہیلیلویا. سانو عادت ہے اسی شیطان گھٹ کے دینے نہ بھی ہوتے پھر جان کے فیل کرتے ہیں. جو چیز فیل کریں گے وہی فیل ہوگی, حضوری فیل کریں گے حضوری فیل ہوگی. ہیلیلویا. بدروہاں تے چاندیاں نے سانو فیل کرو, اسی بھی ہیں منو سانو, پر جو یسوع کو, اب آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے, صرف یسوع نہیں ماننا ہے. ہیلیلویا. جب آپ یسوع کو مانیں گے پھر کوئی چیز آپ کے آگے نہیں ٹھہر سکے گی, کیونکہ فتح والا یسوع آپ کے ساتھ ہوگا. ہیلیلویا, آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں. ہیلیلویا, جلدی سے. اور آپ جو گھنٹہ دعا کرنا چاہتے ہیں, آپ پہلے اپنے لیے دعا کریں خدا کے حضور میں کہ آج کے بعد میں مشکلوں کو نہیں دیکھوں گا, میں تکلیفوں کو نہیں دیکھوں گا, میں پریشانیوں کو نہیں. جلدی سے پوری جماعت کھڑی ہو جائے.